길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네. 주홍빛보다 더 붉은 내 죄 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑 주님의 은혜로 새 생명 주께 얻었네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑은 역 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 놀라운 사랑 은혜 아니면 나서지 못하네. 이제 나 사는 것 아니요 오직 예수 내 안에 살아계시니 나의 능력 아닌 주의 능력으로 이제 주와 함께 살리라. 오직 그대로 나 살아가리라. 십자가의 그 사랑 주의 능력으로 나를 살리라. 주의 은혜로 나 살아가리라. 십자가 사랑 내 능력으로 여러분 안녕하십니까? Herkese merhaba. 네, 오늘은 사사기 15장에 있는 말씀 보겠습니다. Bugün Hakimler 15. bölüme bakacağız. 15장 14절 Hakimler 15. bölüm 14. ayet. 삼손이 네이의 이름에 블레 사람이 그에게로 마주 나가며 소리지는 동시에 여호와의 신의 권능이 삼손에게 임함에 급할 위에 줄이 불탄 삼과 같아서 그 결박되었던 손에서 떨어진지라. Şimşon Lehi'ye yaklaşınca Filistirliler bağırarak öne yöneldiler. Rabbin ruhu büyük bir güçle Şimşon üzerine indi. Şimşon'un kollarını saran urganlar yanan keten gibi dağıldı. Elindeki bağlar çözüldü. 15절 삼손이 나귀의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 취하고 그것으로 1,000명을 죽이고 15. ayet. Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla 1000 kişiyi öldürdü. 가로되 나귀의 턱뼈로 한 더미 두 더미에 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 1,000명을 죽였도다. 16. ayet. Sonra şöyle dedi. Bir eşeğin çene kemiğiyle 2 eşek yığını yaptım. Eşeğin çene kemiğiyle 1000 kişiyi öldürdüm. 오늘의 주제는
구원을 받은 사람이 어떻게 성령의 인도를 받는 겁니다. Bugünkü toplantımızın konusu günahtan kurtulan insan nasıl kutsal ruhun yönetiminde olabilir? 예, 성령의 인도를 받는 것은 굉장히 중요합니다. Kutsal ruhun yönetiminde olmak çok önemlidir. 여기 사사기 15장에 보면 Hakimler 15. bölüme baktığımızda 어느 날 삼손이 블레셋 사람들을 만났습니다. Şimşon Filistirlerle karşı karşıya geliyor. 삼손을 잡기 위해서 블레셋 군인들 1000명이 왔죠. Şimşon'u yakalamak için 1000 Filistirler asker gelmiş. 근데 삼손의 손에는 아무 무기도 없었습니다. Ancak Şimşon'un elinde hiçbir silah yoktu. 그때 삼손이 나귀의 새 턱뼈를 보고 그것을 가지고 사람들을 1000명을 죽였습니다. Ve Şimşon bir eşeğin çene kemiğini eline aldı ve bununla 1000 kişiyi öldürdü. 이 삼손이 잡은 이 나귀 턱뼈는 정말 아무 능력이 없죠. Aslında Şimşon'un elinde tuttuğu bu çene kemiğinin hiçbir yeteneği yoktu. 나귀 다리뼈는 또 몽둥이처럼 생겨가지고 때리기가 쉽지만 Ya belki bir eşeğin bacak kemiği sopaya benzediği için yani işine yarayabilirdi. 삼손이 집은 나귀 턱뼈는 이 사람들을 공격하기에 좋은 무기가 아닙니다. Ancak Şimşon'un elinde tuttuğu bu çene kemiği insanlara saldırı yapmak için iyi bir silah değildi. 그런데 삼손의 손에 잡힌 나귀의 턱뼈는 달랐습니다. Ancak Şimşon'un elinde tuttuğu çene kemiği farklıydı. 삼손의 손에 잡힌 그 나귀 턱뼈로 1000명을 죽인 거죠. Çünkü Şimşon bir eşeğin çene kemiğiyle 1000 kişiyi öldürmüştü. 이 이야기는 무엇을 이야기하냐면 Bu hikayeyi neyi anlatmak istiyor? 내가 어떠하냐 이게 중요한 게 아니고 Yani bizim kim olduğumuz önemli değil. 누구의 손에 잡혀 있냐 이게 중요하다는 걸 이야기하고 있습니다. Biz kimin elindeyiz? Önemli olan nokta budur. 이 턱뼈가 삼손의 손에 잡히니까 능력의 턱뼈가 됐습니다. Bu çene kemiği Şimşon'un eline gelince çok yetenekli bir silah haline geldi. 그와 마찬가지로 Aynı şekilde 우리가 하나님의 성령의 손에 잡히면 능력의 사람이 됩니다. biz Tanrı'nın kutsal ruhunun eline geçersek yetkin Tanrı'nın insanları haline geliriz. 그러면 우리가 어떻게 성령의 인도를 받고 성령의 손에 잡힐 수 있을까요? Peki biz nasıl kutsal ruhun yönetiminde, kutsal ruhun elinde olabiliriz? 오늘은 그 주제로 한번 말씀을 İşte 나눠보겠습니다. bugün bu konular üzerinde anlatmak istiyorum. 예, 인간이 타락한 이후로 İnsan yoldan saptıktan sonra 사람들의 마음속에 하나님의 성령이 거할 수가 없었습니다. insanların yüreğinde daha fazla Tanrı'nın kutsal ruhunun bulunamaz hale geldi. 사람의 마음은 더러워졌고 İnsanların yüreği kirlendi. 그 더러운 사람의 마음속에 하나님의 성령은 거할 수가 없었죠. Bu kirlenen insanların yüreğine Tanrı daha fazla gelemiyordu. 그래서 하나님께서 거하시는 한 장소를 하나님이 만드셨습니다. Bu yüzden Tanrı kendisinin kalabilmesi için bir yer ayarladı. 그곳에 가야 비로소 사람들은 하나님을 만날 수가 있었습니다. İnsanlar bu yere gittiklerinde ancak Tanrı ile buluşabilirlerdi. 그곳이 어딜까요? Burası neresiydi acaba? 우리 성경을 한번 Kutsal 찾아보겠습니다. kitaba bakalım. 출애굽기 30장 6절을 찾아보겠습니다. Mısır'dan çıkış 30. bölüm 6. ayete bakacağız. 출애굽기 30장 6절에 보면 Mısır'dan çıkış 30. bölüm 6. ayete baktığımızda 그 단을 증거계 위 속죄소 맞은편 그 증거계 앞에 있는 장 밖에 두라. 그 속죄소는 내가 너와 만날 곳이며. Suna levha sandığının karşısındaki perdenin sandığın üzerindeki bağışlanma kapının önüne seninle buluşacağım yere koy. 하나님과 인간이 만나는 장소 어디입니까? İnsan ve Tanrı'nın buluştuğu yer neresidir? 여기 보면 속죄소 위에서 만난다 했습니다. Bağışlanma kapağı önünde. Sandığın üzeri. 여러분 속죄소는 어디에 있습니까? Peki bağışlanma kapağı nerededir? 성막 안에 있습니다. Kutsal çadır içerisindedir. 모세가 하나님이 보여주신 대로 이 땅에 성막을 만들었습니다. Musa, Tanrı kendisini nasıl gösterdiyse aynı şekilde bu dünya üzerine kutsal çadırı işaret 그리고 그 etmiştir. 가장 가운데 가장 중요한 장소에 속죄소가 Ve 있었습니다. bunun tam ortasına en önemli yerine bağışlanma kapağını, sandığı koymuştur. 거기서 하나님과 인간이 거기서 만났어요. Ve burada Tanrı insanlarla buluşmuştur. 그럼 하나님과 인간이 만나는 장소는
성막이었습니다. Yani insan ve Tanrı'nın buluştuğu yer kutsal çadırdı. 그래서 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할 때 İsrail halkı çölde hayatlarını sürdürürken 이스라엘 백성들을 인도하는 하나님의 손길이 어디에 있었습니까? İsrail halkına yardım eden Tanrı'nın elleri neredeydi? 예, 성막 위에 있었단 말이에요. Kutsal çadırın üzerindeydi. 밤이 되면 성막에 불 기둥이 이제 성막 위에 불 기둥이 생겼고요. Gece olunca ateş sütun kutsal çadırın üzerinde bekliyordu. 낮이 되면 성막 위에 구름 기둥이 생겼습니다. Öğlen olunca bulut sütun kutsal çadırın üzerine geliyordu. 그래서 이 성막을 따라서 이스라엘 백성들은 이동을 했어요. Ve bu kutsal çadıra göre İsrail halkı hareket ediyordu. 그 시대에는 하나님이 성막 안에 거하셨다는 거예요. Yani o dönemde Tanrı kutsal çadır içerisindeydi. 그래서 이스라엘 백성들이 그 성막을 가지고 가나안 땅에 들어왔습니다. Ve bu yüzden İsrail halkı kutsal çadırla Kenan topraklarına girdi. 이 가나안 땅에서 400년간을 살았죠. Kenan topraklarında 400 yıl yaşadılar. 그리고 다윗의 마음속에 성전을 짓고자 하는 마음을 가졌습니다. Ve Davut yürekten kutsal tapınak inşaat etme isteğine sahip oldu. 다윗이 죽고 나서 Davut öldükten sonra 다윗의 아들 솔로몬이 하나님의 성전을 지었습니다. Davut'un oğlu Süleyman Tanrı'nın kutsal tapınağını inşaat etti. 예, 하나님이 성전이 완성되고 Tanrı'nın kutsal tapınağı tamamlandıktan sonra 하나님의 법궤가 하나님 성전 안에 들어갔을 때 Tanrı'nın bağışlanma kapığı kutsal çadırın içerisine girdi. 무슨 일이 일어났습니까? Neler yaşandı? 우리 성경을 한번 찾아볼까요? Kutsal kitaba bakalım. 역대하 7장 2절 2. Tarihler 7. bölüm 2. ayet. 여호와의 영광이 여호와의 전에 가득함으로 제사장이 그 전에 능히 들어가지 못하였고 Rabbin tapınağı onun görkemiyle dolunca kahinler tapınağa giremediler. 여호와의 영광이 어디에 가득했습니까? Rabbin görkemi nereye dolmuş? 성전 안에 하나님의 영광이 가득했습니다. Rabbin tapınağında onun görkemi doluydu. 그래서 사람들이 성전에 가서 하나님과 만나게 된 거죠. Yani insanlar tapınağa giderek onun Tanrı'yla buluşuyorlardı. 이 세상은 죄악으로 물들어 있었지만 O yani dünya günahlarla doluydu. 하나님의 성전은 거룩했습니다. Ancak Tanrı'nın tapınağı kutsaldı. 그곳에 가서 사람들이 비로소 하나님과 만날 수가 있었어요. İnsanlar oraya gittiklerinde ancak Tanrı'yla buluşabiliyorlardı. 그리고 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Ve İsa Mesih bu topraklara geldi. 예수님이 이 땅에 오셔서 성전에 들어가셨어요. Ve İsa Mesih bu yeryüzüne indikten sonra kutsal tapınağa girdi. 성전에 들어갔을 때 어떤 일들이 있었습니까? İsa Mesih kutsal tapınağa girdiğinde neler yaşandı? 우리 요한복음 2장을 한번 찾아보겠습니다. Yuhanna 2. bölüme bakalım. 요한복음 2장 Yuhanna 2. bölüm 13절 13. ayet. 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더지. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. 예수님이 예루살렘에 올라가셨죠? İsa Mesih Yeruşalim'e gitti. 14절에 보면 14. ayette 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉은 것을 보시고 tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. 예수님이 성전 안에 들어가셨습니다. Evet, İsa kutsal tapınak içerisine girdi. 성전 안에 어떤 사람들이 Ve 있었습니까? kutsal tapınak içerisinde neler vardı? 어떤 짐승이 있었죠? Hangi hayvanlar vardı? 소와 양과 비둘기가 있었고요. Sığır, koyun ve güvercinler vardı. Bu inekler vardı. 돈 바꾸는 사람들이 Ve 있었어요. oturmuş para bozanlar vardı. İnsanlar vardı. 여러분 하나님의 성전에는 무엇이 있어야 됩니까? Sevgili kardeşler, Tanrı'nın tapınağında ne 하나님의 말씀이 olmalıdır? 있어야 되고 Tanrı sözünün bulunması gerekir. 하나님이 그 성전 안에 임하셔야 되는데 Bu kutsal tapınakta Tanrı'nın bulunması gerekir. 하나님 대신 예수님이 성전에 오셨어요. Tanrı'nın oğlu olan İsa Mesih geldi.
예수님이 오셨는데 그 성전 안에 뭐가 있었냐면 İsa Mesih geldi ve bu kutsal tapınakta neler vardı? Kutsal tapınakta ne vardı? 하나님의 말씀이 없는 거예요. Tanrı'nın sözü yoktu. Sözü yoktu. 하나님의 말씀을 외치는 사람이 없었단 말이에요. Tanrı'nın sözlerini haykıran, Tanrı sözlerini paylaşan insanlar yoktu. 성전 안에는 소의 소리가 들리고 Bu kutsal tapınağın içerisinde sığırların sesi duyuluyordu. Sesi duyuluyordu. 양의 소리가 들리고 Koyunların sesleri duyuluyordu. 비둘기 소리가 Güvercin 들리고 sesleri duyuluyordu. Güvercinlerin sesi duyuluyordu. 돈 바꾸는 사람들의 소리로 가득 차 있었단 Para 말이에요. bozanların sesi Para kutsal bozanların tapınağı sesi doldurmuştu. 이것은 무엇을 이야기합니까? Bu neyi anlatmaktadır? neyi anlatmaktadır? 성전 예수님 시대에 성전이란 건물이 있었지만 İsa Mesih'in döneminde kutsal tapınak denilen bir bina vardı. 하나님이 그 곳에 함께 할 수가 없었다는 거예요. Ancak Tanrı orada değildi. Orada bulunamıyordu. 하나님의 성전에 누가 있어야 됩니까? Kutsal tapınağın içerisinde kim bulunmalıdır? Kimler olmalıdır? 하나님이 계셔야죠. Tanrı'nın bulunması gerekir. 그런데 그 시대에는 하나님이 안 계시고 Ama o dönemde kutsal tapınak içerisinde Tanrı yoktu. 소와 양과 비둘기가 있었다는 거죠. Sığır, koyun ve güvercin satanlar vardı. Sığırlar ve güvercinler vardı. 소와 양과 비둘기는 정한 짐승이에요. Sığır, koyun ve güvercin kutsal kitaba göre temiz hayvanlardır. Zararlı hayvanlardı. 예, 제사 드릴 때 쓰는 짐승들이죠. Yani bu hayvanlar sunu sunurken kullanılırlar. 소는 성경에서 뭘 이야기하냐면 인간의 성실을 의미합니다. Sığır, kutsal kitaba göre çalışkanlığı, insanların çalışkanlığını 소가 simgeler. 얼마나 성실합니까? Sığırlar ne kadar çalışkanlardır bilirsiniz. İnsanların birliğini 양은 무엇을 의미하냐면 Peki koyun neyi ima eder, neyi ifade eder? 양은 온순, 순종을 의미합니다. Koyun hizmet etmeyi, itaatli ima eder. 비둘기는 무엇을 의미합니까? Güvercin ise Güvercin neyi ima eder? 깨끗함, 순결함을 의미합니다. temizliği, saflığı simgeler. ifade eder. 이 성전에는 하나님만 계셔야 되는데 Yani bu kutsal tapınakta sadece Tanrı'nın bulunması gerekir. 예수님 당시의 성전에는 하나님 아닌 다른 것들이 많이 들어와 있는 거예요. Ancak İsa Mesih'in döneminde bu kutsal tapınakta Tanrı dışında her şey vardı. 인간의 성실이 들어와 있고 İnsanın çalışkanlığı vardı. 인간의 깨끗함이 들어와 있고 İnsanın herhangi bir temizliği, insanın temizliği vardı. 하나님이 그 성전에 함께 할 수가 Bu 없었습니다. yüzden Tanrı orada insanlarla birlikte olamıyordu. 하나님이 그 성전에서 떠나버리셨죠. Yani Tanrı kutsal tapınağı terk etmişti. 그때 누가 O 오셨습니까? sırada kim geldi? 예수 그리스도께서 İsa 오셨습니다. Mesih geldi. 예수님이 이야기를 İsa 하셨어요. Mesih demiş ki burada 19절에 보면 19. ayette 예수께서 대답하여 가사대 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın. 3 günde onu yeniden kuracağım. 예수님이 이 성전을 헐면 사흘 동안 다시 일으키신다고 이야기하셨어요. İsa Mesih dedi ki bu tapınağı yıkın. 3 günde yeniden kuracağım. 사람들은 이해를 못했습니다. İnsanlar bunu anlayamazdı. 이 성전을 짓는데 46년 동안 지었다. Çünkü bu kutsal tapınağı inşaat etmek için 46 yıl harcadılar. 그런데 어떻게 3일 만에 다시 지을 수가 있냐? Yani bu 3 günde nasıl tekrar yeniden inşa edilebilir? 말도 안 된다. Bu imkansız. 사람들은 그렇게 생각을 했죠. İnsanlar böyle düşündü. 그런데 예수님은 헤롯 성전을 이야기하신 게 아니고 Ama İsa Mesih'in kastettiği farklı bir şeydi. 예수님은 자기 자신을 이야기했던 İsa 거예요. Mesih kendisinden bahsediyordu. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 İsa Mesih bu yeryüzüne indiğinde 하나님의 성전은 어디였냐면 Tanrı'nın kutsal tapınağı neresiydi? 바로 예수 그리스도께서 하나님의 성전이셨다는 거죠. İsa Mesih'in kendisi Tanrı'nın kutsal tapınağıydı. 예수님 안에 하나님의 성령이 충만하셨고 Çünkü İsa Mesih'in içerisinde Tanrı'nın kutsal ruhu vardı. 그분을 통해서 우리가 하나님을 만날 수가 있었다는 거예요. Yani insanlar İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla buluşabiliyorlardı. 그 시대의 사람들이 누구를 통해서 하나님을 만날 수 있었습니까? O dönemde insanlar kimin aracılığıyla Tanrı'yla buluşuyormuş? 누구를 통해서 구원을 받았습니까? Kimin aracılığıyla günahlarından kurtulmuşlar? 바로 예수 그리스도를 통해서 그들은 구원을 받았어요. Onlar İsa Mesih aracılığıyla günahtan kurtuldular. 예수님을 통하지 않고는 하나님과 만날 사람이 아무도 없었다는 İsa 거예요. Mesih olmadan, İsa Mesih dışında Tanrı'yla buluşamazlar.
그럼 예수님 시대의 성전은 바로 예수 그리스도였습니다. Yani İsa Mesih'in döneminde kutsal tapınak İsa Mesih'in kendisiydi. 그곳에 가야 하나님을 만날 수 있고 Ancak İsa Mesih'e gittiklerinde Tanrı'yla buluşabilirlerdi. buluşabiliyorlardı. 예수님을 만나야 İsa Mesih ile buluşurlarsa 성령의 충만함을 얻을 수가 있었습니다. kutsal ruh içlerine gelebilirdi. 예수님 속에는 하나님 능력이 계셨기 Çünkü İsa 때문에 Mesih'in içerisinde Tanrı'nın yetkinliği vardı. 어떤 사람이라도 예수님과 접촉을 하면 Kim olursa olsun İsa Mesih ile bir araya gelirse 그 사람 속에 하나님의 말씀이 능력으로 역사하셨습니다. ya bu insanın içerisinde Tanrı'nın yetkinliği çalışıyordu. 예수님 그분이 바로 하나님의 성전이었기 İsa 때문에 Mesih'in kendisi Tanrı'nın kutsal tapınağıydı. 예수님 안에 들어오는 모든 자들이 하나님을 만나게 되는 거예요. İsa Mesih'in içerisine giren herkes Tanrı'nın yetkinliğini 예, alabiliyordu. 가늠 중에 잡힌 여자가 예수님 안에 들어왔습니다. Zina ederken yakalanan kadın İsa Mesih ile bir araya geldi. 그 여자가 구원을 받았죠. Ve bu kadın günahtan kurtuldu. 죄에서 건짐을 받았습니다. Günah ortasından kurtarıldı. 38년 병자가 병 속에 갇혀 있었는데 38 yıldır hasta olan adam 38 yıl boyunca hastalık 예수님 tarafından 안에 hapsedilmişti. 들어왔습니다. Ancak İsa Mesih içerisine girdi 그 병에서 나음을 ve 얻었습니다. hastalığından tamamıyla iyileşti. 예수님이 그 당시에 하나님의 성전이었고 İsa Mesih o dönemde Tanrı'nın kutsal tapınağıydı. 하나님과 인간이 만날 수 있는 통로였다는 거죠. Yani insanlar ve Tanrı arasındaki köprü rolünü oynamaktaydı. 그래서 예수님과 만난 사람들이 성령의 충만함을 얻었습니다. Bu yüzden İsa Mesih ile birleşen bütün insanların yüreğine kutsal ruh geldi 그리고 성령의 인도를 ve 받았습니다. kutsal ruhun yönetiminde bulundular. 그럼 이런 성경들을 통해서 무엇을 이야기합니까? Kutsal kitap bunun gibi hikayeler aracılığıyla neyi anlatmak 우리가 demektedir? 성령의 인도를 받으려고 하면 Bizim kutsal ruhun yönetiminde bulunmamız için, 성령이 충만하려고 하면 kutsal ruhun içimize girmesi için 성전 안에 들어가야 된다는 거예요. bizim kutsal tapınağın içerisine girmemiz gerekiyor. 예수님 시대의 성전은 바로 예수 그리스도였습니다. İsa Mesih'in döneminde kutsal tapınak İsa Mesih'in kendisiydi. 그러면 이 시대의 성전은 어디에 있습니까? Peki bu dönemin kutsal tapınağı nerededir? 우리가 하나님의 성전에 들어가면 성령의 인도를 받을 수 있는데 Biz Tanrı'nın kutsal tapınağı içerisine girersek Tanrı'nın yönlendirmesinde 이 olabiliriz. 시대의 성전은 어디에 Peki 있습니까? bu dönemin kutsal tapınağı nerededir? 여러분 이 세상에 교회들이 정말 많습니다. Sevgili kardeşler, bu dünya üzerinde bir sürü kiliseler var. 이 교회들은 성전이 아니죠. Yani bu kiliseler kutsal tapınak değildir. 이건 건물이죠. Onlar öylesine bir binadır. 제가 지금 부크레슈티에서 건물 하나 렌트해 가서 살고 있는데 Ben şu an Romanya Bukureşti'de bir bina kiralayıp orada yaşamaktayım. 그 1층에 우리 예배당으로 쓰고 Şu 있어요. an birinci katını toplantı yani vaaz alanı olarak kullanıyoruz. 예배를 드리죠. Orada biz toplantı yapıyoruz, ibadet 교회로 ediyoruz. 사용하고 있단 Yani 말이에요. kilise olarak kullanmaktayız. 그런데 제가 여기 이사 가고 Ama ben buradan taşınırsam 다른 사람들이 이 집을 렌트해 가지고 ve başka birisi bu binayı kiralasa 여기를 술집으로 만들면 어떻게 ve 돼요? burada içki satmaya başlarlarsa ne olur? 이 건물이 술집이 되겠죠. Yani bu bina meyhane olur. 이 교회는 건물이 아닙니다. Yani kilise binanın kendisi değildir. 그러면 이 시대의 성전 어디냐? Peki bu dönemin kutsal tapınağı neresidir? 하나님이 이야기하셨습니다. 고린도전서 3장 16절. Tanrı bunun hakkında bahsediyor. 1. Korintliler 3. bölüm. 고린도전서 16. ayet. 3장 16절을 찾아보겠습니다. 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayete bakalım. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? 하나님의 성전이 어디라고요? Ya Tanrı'nın kutsal tapınağı neresiymiş? 너희가 Siz. 하나님의 성전이라는 거예요. Siz Tanrı'nın tapınağısınız. 구원받은 그리스도인의 마음이 하나님의 성전이라는 거예요. Yani günahtan kurtulan Hristiyanların yüreği Tanrı'nın tapınağıymış. 구약 시대에는 하나님이 성전 안에 있었습니다. Eski antlaşmada Tanrı kutsal çadır içerisindeydi. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님이 하나님의 성전이 되셨습니다. İsa Mesih geldiğinde İsa Mesih'in kendisi Tanrı'nın kutsal tapınağı oldu. 예수님이 부활하시고 하나님 우편에 가셨죠. İsa Mesih dirildi ve Tanrı'nın sağına oturdu. 그리고
우리가 하나님의 성전이 된 것입니다. Ve biz Tanrı'nın tapınağı olduk. 그래서 하나님께서 우리 가운데 함께 계시다는 거죠. Yani Tanrı bizim içimizde. 여기 보면 재밌는 게 뭐냐면요. Burada enteresan bir şey var. 뭐 너희가 하나님의 성전인 것과 이렇게 Burada yazılmış ki Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu. 여기에 보면 복수를 썼죠. Burada çoğul eki kullanılmış. 예, 너희가 우리들이 구원받은 사람들이 모여 있는 이게 하나님의 성전이라는 거죠. Diyor ki siz Tanrı tapınağı yani Hristiyanların bir araya gelmesi Tanrı'nın tapınağıdır. 우리가 에베소서 2장을 한번 찾아보겠습니다. Efesliler 2. bölüme bakalım. 에베소서 2장 21절. Efesliler 2. bölüm 21. ayet. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 Bütün yapı Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. 예수님 안에서 İsa Mesih içerisinde 서로 연결돼 가지고 성전이 되어간다는 거예요. yani İsa Mesih içerisinde kenetlenip yükseliyorlar. 그러니까 성전은 구원받은 사람들이 모여 있는 그것을 가리켜서 성경은 성전이라고 해요. Yani kutsal kitap diyor ki kutsal tapınak günahtan kurtulmuş Hristiyanların 그냥 toplanışıdır. 어떤 큰 건물이 성전이 아니고요. Ya herhangi büyük bir bina değildir. 예, 구원받은 사람들이 모여 있는 그것을 가리켜서 성전이라고 성경 이야기하고 있어요. Günahtan kurtulan insanların toplanışına, toplantısına Tanrı 그럼 이 kutsal 시대에 tapınağı 하나님은 deniliyor. 어디에 거하고 계십니까? Yani bu dönemde Tanrı nerede bulunuyor? 구원받은 사람들이 모여 있는 그곳. Günahtan kurtulan insanların, yeniden doğanların bulunduğu 그곳을 bulunuşuna 교회라는 거예요. 교회. kilise deniliyor. 교회라는 것은 구원받지 않는 사람들이 모여 있는 것은 교회가 아니에요. Yani günahtan kurtulmamış insanların toplantısına kilise 성경에서 denilmiyor. 말하는 교회는 뭐냐면 Kutsal kitapta bahsedilen kilise nedir? 교회 구원받은 사람들이 모여 있는 그곳을 가리켜서 교회라고 하는 거죠. Yani günahtan kurtulmuş insanların toplantısına, onların bulunduğu yere kilise deniliyor. 예배당이 크고 Her ne kadar çok büyük olsa da 거기에 사람들이 1000명이 나와서 예배를 드려도 ya orada 1000 kişi toplanıp toplantı yapıyor olsalar bile 구원받은 사람들이 모여 있지 않다면 eğer günahtan kurtulmamışlarsa 그것은 교회가 아니죠. orası kilise değildir. 교회가 아닙니다. Orası kilise değildir. 우리가 고린도 전서를 한번 찾아보겠습니다. Birlikte 1. Korintlilere bakalım. 고린도 전서 1장 2절. 1. Korintliler 2. ayet. 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 또 각처에서 우리의 주 곧 저희와 우리의 주 대신 예수 그리스도 이름을 부르는 모든 자들에게 Korint'teki kilisesine selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbim İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. 바울이 교회에 대해서 이야기를 하고 있어요. Pavlus burada kiliseden bahsetmektedir. 교회가 어떤 곳이라고 설명해 놨습니까? Kilisenin nasıl bir yer olduğu söyleniyor. 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 İsa Mesih de kutsal kılınmış. 그리스도 예수 안에서 거룩한 성도들이 모여 있는 곳이 교회라는 거죠. Mesih İsa'da kutsal kılınmış kardeşlerin toplanışına, toplantısına kilise 이 deniliyor. 시대에 많은 교회들이 있습니다. Bu dönemde bu dünya üzerinde bir sürü kiliseler var. 근데 많은 교회들이 있지만 그 사람들은 구원받지 않는 많은 사람들이 모여 있다면 Yani her ne kadar çok fazla kilise olsa da ya bu kiliselerde insanlar günahtan kurtulmamışlarsa, 예수님으로 말미암아 거룩함을 얻지 않았다면 Mesih İsa'da kutsal kılınmamışlarsa 그들은 성도가 아니고 onlar kardeş değillerdir. 그들이 모여 있는 곳은 하나님이 보실 때 교회가 아니란 말이에요. Onların toplandığı yer Tanrı'nın gözünde kilise değildir. 교회라는 곳은 Kilise denilen yer 예수의 피로 İsa Mesih'in kanıyla 우리의 모든 죄를 씻고 bütün günahları yıkanmış, 거룩하게 된 사람들이 모여 있는 곳이 교회라는 거죠. kutsal kılınmış insanların toplandığı yer. Orası kilisedir. 하나님이 보실 때 진정한 교회는 그곳입니다. İşte Tanrı'nın gözünde gerçek kilise orasıdır. 하나님 볼 때 사람이 많고 적고 이건 상관이 Ya 없어요. Tanrı'nın gözünde insanlar fazla mı, az mı?
önemli değildir. 거룩하여진 사람들이 모여 있는 그 모임을 가리켜서 교회라고 하는 겁니다. Mesih İsa'da kutsal kılınmış insanların toplandığı yere kilise denir. 이 교회라는 것은 엄청나게 놀라운 것입니다. Bu kilise denilen yer, kilise inanılmaz bir şeydir. 구약 시대에 성전에 오면 모든 문제가 해결되는 것처럼 Eski Antlaşma'ya baktığımızda bütün sıkıntıların hallolduğu gibi 하나님을 만나는 장소가 성전이었던 ve 것처럼 bu insanların Tanrı ile buluştukları yer kutsal tapınak olduğu 이 gibi 시대에 하나님의 모든 관심이 교회에 있습니다. yani bu dönemde ise Tanrı'nın bütün odak noktası kiliselerdedir. 교회 안에는 하나님의 능력이 있습니다. Bu kiliselerde Tanrı'nın yetkinliği vardır. 참된 교회 안에 가면 Gerçek kilise içerisine girerseniz 그곳은 놀라운 곳이라는 거예요. orası inanılmaz bir yerdir. 우리가 에베소서를 한번 보겠습니다. Efeslilere geri dönüyoruz. 에베소서 1장 Efesliler 1. bölüm. 1장 22절 Efesliler 1. bölüm 22. ayet. 또 만물을 그 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23절 23. 교회는 ayet. 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하신 자의 충만이니라. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. 교회는 예수 그리스도의 몸이라는 거죠. Kilise onun bedenidir. İsa Mesih'in bedenidir. 머리는 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Kilisenin başı İsa Mesih'tir. 교회는 예수님의 몸입니다. Kilise İsa Mesih'in bedenidir. 근데 모든 만물이 교회의 발 앞에 복종한다는 거죠. Yani her şey ayaklarının altına sererek ona bağımlı kıldı. 여러분, 이 교회라는 것은 하나님의 능력이에요. Yani bu kilise Tanrı'nın yetkinliğidir. 하나님의 권세가 있는 곳이라는 거예요. Tanrı yetkinliğinin bulunduğu yerdir. 그래서 이 교회에는 특별한 힘이 있습니다. Bu yüzden bu kiliselerde çok özel bir güç vardır. 이 교회의 말을 그대로 들었을 때 하나님이 역사를 하신다는 거죠. Yani bu kiliseye kendinizi bıraktığınızda Tanrı kilise aracılığıyla 왜냐하면 çalışmaktadır. 이 교회는 하나님의 능력이고 Çünkü kilise Tanrı'nın yetkinliğidir. 모든 만물을 복종케 하는 거기 때문에 Her şeyi ayakları altına serer. 우리 인생에 어떤 문제가 있어도 Bizim hayatımızda hangi sıkıntılar olursa olsun, 이 교회가 이야기하면 그 문제는 복종이 된다는 거예요. kilise arkanıza durursa bu sıkıntılarınız da ayaklarınız altına 예를 들어 serilecektir. 우리가 병이 걸렸을 Diyelim 때 ki hastalığa yakalandık. 우리는 병을 못 이기잖아요. Biz hastalığımızı yenemeyiz. 그런데 이 교회 안에 이야기하면 그것을 이긴다는 거죠. Ancak kilise içerisinde bunu dile getirdiğinizde Yani kilise halleder. 능력이 Çünkü 때문에. kilise güçtür. 예를 들어서 제가 한 7년 전에 병이 걸렸어요. Mesela ben 7 yıl önce hastalığa yakalandım. 그래가지고 이제 뭡니까 제 주치의한테 갔는데 Benim kendi doktoruma gittim. 혈압을 딱 쟀어요. Benim tansiyonumu ölçtü. 혈압을 재니까 혈압이 200이 나오는 거예요. Tansiyonumu ölçtü ve 200 çıktı. 의사가 당신 정말 위험하다. Doktor bana dedi ki çok tehlikedesin. 전문 병원에 가봐라. Yani uzman bir doktora git. 저 전문 병원에 갔어요. Uzman bir doktora gittim. 당신은 이 혈압이 굉장히 높기 때문에 Orada bana dediler ki senin tansiyonun çok yüksek. 이 혈압 때문에 혈압이 높으면 신장이 파괴가 되거든요. Yani tansiyonun yüksek olursa kalbin zarar görecek. 당신은 신장이 절반이 파괴가 됐다. Ben dedi ki yani bu yüzden senin kalbin yarısı zarar görmüş. 그리고 당신은 3, 4년 안에 후유증 때문에 죽을 것이다. Ve sen 3-4 yıl içerisinde öleceksin. 그 말을 의사가 저에게 했거든요. Bu doktor bana böyle bir şey söyledi. 그 이야기 듣는데 제 마음에 막 절망이 밀려오더라고요. Bunu duyduğumda umutsuzluk kapladı her yerimi. 제가 제 아이들을 생각해 봤어요. Çocuklarımı düşündüm. 내 아이들이 굉장히 어린데 Yani çocuklarım hala çok küçük. 이 아이들을 어떻게 하지? Bu çocuklar ne olacak? 내가 이 루마니아에 복음을 전하러 왔는데 Ben Romanya'ya müjdeleme yapmak için geldim. 하나님 왜 나에게 병을 주셨을까? Ama neden Tanrı bana böyle bir hastalık vermiş? 하나님이 나를 버리셨는가 보다. Tanrı beni terk etmiş galiba. 나는 안 돼. Ben yapamam. 제 마음에 막 어둠과 절망이 막 밀려오는 Ya o 거예요. an yüreğime çaresizlik, umutsuzluk geldi. 제 마음은 완전 어둠이 꽉 찼어요. Yani karanlık yüreğimi kaplayıverdi.
야, 제가 이걸 이기려고 해도 이길 힘이 없더라고요. Yani bunu yenmek istedim ama yenmemi sağlayacak güç yoktu bende. 막 기도를 하죠. Dua ettim tabii. 하나님 도와주십시오. Rabbim sen bana yardım et. 하나님 살려주십시오. Tanrım sen beni yaşat. 그리고 막 기도를 하면 마음이 막 뜨거워요. Tabii dua edince çok şeyler hissediyorum. Kendimi 야, güçlenmiş 하나님께 gibi 도와주시겠다 hissediyorum. 이런 마음이 생겨요. Ya evet Tanrı bana yardım edecek diye düşünüyorum. 근데 딱 돌아서면 다시 어둠이 나를 공격하는. Ama arkamı döndüğüm an tekrar karanlık beni kaplamaya, beni yönlendirmeye başlıyor. 나를 막 이끌어가는 거예요. Çaresizlik, umutsuzluk yüreğimi karanlıklaştırmaya 그러나 제가 başlıyor. 창문을 보면서 눈물을 흘리고 있더라고요. Sonra bir bakmışım pencereden dışarıya bakıyorum ve gözyaşlarını döküyorum. 야, 내 인생이 여기서 끝나는구나. Demek ki hayatım burada bitiyor. 그 절망을 이길 힘이 저에게 없더라고요. Bu umutsuzluğu, bu çaresizliği yenebilecek güç yoktu bende. 그래서 제가 이것을 교회에 이야기를 했어요. Ve ben bunu kiliseye söyledim. 그리고 제가 한국에 갔어요. Ve Kore'ye gittim. 야, 한국에 있는 이제 큰 병원에 가서 검사를 했습니다. Kore'deki büyük bir hastaneye gittim ve orada danıştım 그 doktorla. 의사가 저에게 절망적인 이야기를 Ve 했어요. doktor bana çok üzücü bir şey söyledi. 당신 죽을 수도 있다. Sen öyle de bilirsin. Ölme ihtimalin var. 계속 관리하고 치료를 해야 된다. Yani sürekli tedavi edilmen lazım. 근데 제가 한국에 있지 않기 때문에 그걸 할 수가 Yani ben 없잖아요. hep Kore'de kalmadığı için bu mümkün değil. 이거 약도 없고 고칠 수도 없다. Yani ilaç yok. Bu yüzden herhangi bir tedavi 그 yapamıyoruz. 이야기를 막 들었습니다. Ben bunu duydum. 내 마음에 막 절망이 그냥 몰려오는 거죠. Yine umutsuzluk kapladı yüreğimi. 의사의 말을 들으니까 더 확실히 오더라고요. Yani bu Koreli doktorun söylediğini duyunca daha da kesinleşti. 아, 내가 곧 죽겠구나. Demek ki ben yakında ölüyorum. 내 마음이 굉장히 힘들었습니다. Yüreğim çok zorlandı. 그날 아침에 제가 바옥수 목사님을 찾아갔습니다. Ertesi sabah Pastör Oksu Park'a gittim. 바옥수 목사님은 저를 성교학교 때 가르쳐 주신 스승님이고 Yani Pastör Oksu Park Misyonerlik Okulu'ndayken benim öğretmenim de. 저를 인도해 주신 목사님입니다. O her zaman beni yönlendiren pastördü. 저 목사님께 갔어요. Pastör Oksu Park'a gittim. 목사님, 제가 어제 의사를 만나고 왔습니다. Dedim ki pastör ben dün doktorla görüştüm. 의사가 저에게 이야기했습니다. Doktor bana bunları söyledi. 당신이 이 병 때문에 곧 죽을 거다. Sen bu hastalığın yüzünden yakında öleceksin. 목사님 그렇게 이야기했습니다. Pastör, doktor bana bunları söyledi. 바옥수 목사님 저를 딱 보시고 이야기했어요. Pastör Oksu Park bana baktı ve dedi ki 강영재, kardeş Kang, 의사 말 믿지 마. doktorun söylediklerine güvenme. 하나님을 믿어. Tanrı'ya güven. 하나님 앞에 이 병 문제 아니야. 아무것도 Tanrı 아니야. önünde bu hastalığın bir hiç. 하나님을 믿어. Tanrı'ya iman et. 의사 말 믿지 마. Doktorun söylediklerine inanma. 그 전까지 제 마음속에 하나님이었고요. Ondan öncesine kadar yüreğimde Tanrı yoktu. 제가 목사지만 Ben pastördüm 제 마음에 믿음이 없더라고요. ve yüreğimde iman yoktu. 하나님도 없고 Tanrı da yoktu. 제 마음속에는 그 의사의 말뿐이 없는 거죠. Yani yüreğimde sadece doktorun sözleri vardı. 죽을 수도 있다. Öyle de bilirim. 아, 내가 죽겠구나. Demek ki ölüyorum. 의사의 말뿐이 없는 거예요. Sadece doktorun sözleri vardı. 그때 바우스 목사님 저에게 하나님을 이야기했어요. Ve o sırada Pastör Oksu Park bana Tanrı'yı anlattı. 야, 의사 말 믿지 마. Doktorun söylediklerine güvenme. 하나님을 믿어. Tanrı'ya iman et. 그게 그 말씀이 내 마음속에 딱 들어온 거죠. Bu söz benim yüreğim içerisine geldi. 야, 내가 의사 말 안 믿으면 되겠구나. Tamam ben doktorun sözlerine inanmayacağım. 의사가 죽는다고 했는데 Doktor öleceğimi söyledi. 의사 말 안 믿으면 내가 죽습니까? 안 죽습니까? Ben doktorun sözlerine güvenmezsem ölecek miyim, ölmeyecek miyim? 안 죽는 거죠. Ölmeyeceğim. 의사가 나에게 환자라고 했는데 Doktor bana hasta olduğumu söyledi. 의사의 말 안 믿으니까 내가 건강한 사람이더라고요. Doktora güvenmeyince ben sağlıklı bir insan oldum. 그때 제 마음에 할렐루야. Ben işte o zaman haleluya dedim. 아, 나 건강합니다. Evet ben sağlıklıyım. 저 의사 말 안 믿어요. Ben doktorun sözlerine güvenmiyorum. 하나님 믿겠습니다. Tanrı'ya güveniyorum. 야, 하나님 눈에 내가 건강하네요. Tanrı'ya güvenince, Tanrı'ya iman edince ben gayet 나 안 sağlıklıyım. 죽습니다. Ben ölmeyeceğim. 그리고 누마냐 와서 지금까지 아직까지 안 죽고 잘 살고 있습니다. Ve Rumanya'ya döndüm, hala hayattayım. 예, 이 교회에는 능력이 있어요. Kilisede Tanrı'nın yetkinliği var. 그 교회를 인도하는 하나님의 종에게는 능력이 있더라고요. Kiliseyi yönlendirmekte olan Tanrı'nın kulunda yetkinlik var. 하나님이 교회에 하나님의 능력을 주셨습니다. Tanrı kilisesine kendi yetkinliğine verdi. 그래서
만물이 그 발 아래 복종하게 하셨다 했잖아요. Her şeyi ayakları altına serildi. 모든 만물이 교회 안에 복종하게 하나님이 만드신 거예요. Yani her şeyin kilisenin ayakları altına serilmesi için her şeyi sağladı. 여러분이 병이 있어도요. Hasta olsanız bile 이 병은 교회 아래에 있단 말입니다. yani bu hastalık da kilisenin ayakları altındadır. 교회가 이야기하면 병이 복종을 해야 돼요. Yani kilise hastalığınızla uğraşırsa bu hastalık yok bir hiçtir. 여러분 뭐 가족들이 뭐 가족에 무슨 문제가 있습니까? Eğer veya ailevi bir sıkıntılarınız mı var? 교회가 이야기하면 그 문제들이 복종을 해야 돼. Yani kilise bu sıkıntılarla ilgilenirse bu 여러분 뭐 sıkıntılar 경제적인 것이 kilisenin 뭐 ayakları 있습니까? altındadır. Veya maddi bir durum açısından 교회가 sıkıntı mı 이야기하면 그것도 çekiyorsunuz? 복종을 해야 돼. Yani kilise bununla ilgilenirse bunlar da kilisenin altındadır. 교회가 모든 것을 다스리는 권세를 주시는 거죠, 교회에게. Yani Tanrı kiliseye her şeyi ayakları altına sermesi için 그래서 yetkinliği 우리가 vermiştir. 이 교회와 마음을 딱 같이 하고 Bu yüzden bizim kiliseyle yüreğimizi birleştirmemiz lazım. 교회와 마음을 딱 연결하면 Bizim yüreğimizi kiliseye bağlamamız lazım. 머리 대신 예수님의 능력이 교회를 통해서 흘러 들어오잖아요. Yani bu kilisenin başı olan İsa Mesih aracılığıyla yetkinliği 그래서 içimize 우리의 geliyor. 마음이 성령으로 충만해지고 Ve bizim yüreğimiz kutsal ruh aracılığıyla 그 cesaretle 교회로 dolar. 말미암아 성령의 인도를 받는 거예요. Biz kilise aracılığıyla kutsal ruhun yönetiminde oluruz. 예수님 시대에는 İsa Mesih'in döneminde 예수님을 통하여 하나님의 음성을 듣고 인도를 받았습니다. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın sesini işittiler. 지금 이 시대에는 교회의 시대입니다. Şimdi bu dönem kilisenin dönemidir. 이 교회를 통해서 하나님의 음성을 듣고 Kilise aracılığıyla Tanrı sesini işitmelisiniz. 그 능력을 받는 거예요. Ve kilise aracılığıyla Tanrı'nın yetkinliğini 우리가 almalısınız. 에베소서 2장 21절을 찾아보겠습니다. Birlikte Efesliler 2. bölüm 2. bölüm 21. ayete 다시 한번 bakalım. 이걸 한번 읽어보겠습니다. Bu ayeti bir kez daha okuyalım. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 Bütün yapı Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. 이 시대의 성전 어디라고요? Bu dönemin kutsal tapınağı neresiymiş? 교회죠. 그죠? Kiliseymiş. 22절에 보면 22. ayette İkinci ayet tekrar. 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konut olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa 이 ediliyorsunuz. 교회는 구원받는 사람들이 함께 예수님 안에서 지어져 가는 거예요. Yani bu kilise günahtan kurtulan insanların bir araya gelerek kenetlenerek 그래서 우리가 oluşturduğu 함께 şeydir. 예수님한테 딱 지어지면 이게 교회란 말이에요. Yani günahtan kurtulan insanlar bir araya gelince 그러면 그 kenetlenince 교회로 orası 말미암아 kilisedir. 하나님 모든 능력을 주시는 거죠. Ve bu kiliseye Tanrı bütün yetkinliğini vermektedir. 에베소서 3장 10절에 보면 Efesliler 3. bölüm 10. ayete bakalım. 뭐라고 이렇게 했습니까? Ne diye yazılmış? 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. 뭐로 말미암아요? Ne aracılığıyla? 교회로 말미암아. Kilise aracılığıyla. 모든 권세, Göksel yerlerdeki 모든 지혜, çok yönlü bilgelik. 하나님의 모든 지혜가 어디에서 옵니까? Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği nereden gelir? 교회에서 오는 겁니다. Kiliseden gelir. 내가 제가 이 손이 있는데요. Benim elim var. 이 손이 운동을 많이 해가지고 아주 튼튼한 손이 됐다고 해봅시다. Ya, diyelim ki ben buna çok spor yaptım ve çok sağlam bir kol oldu. 그런데 아무리 튼튼한 손이어도 이 손이 제 몸에서 떨어나가면 어떻게 되겠습니까? Her ne kadar sağlam bir kol olsa bile bedenimden ayrılıp giderse ne olur 아무 kola? 능력이 Bu 없죠. kolun hiçbir gücü kalmaz. 그건 죽은 손입니다. Bu ölü kol olur. 그런 것처럼 우리가 교회에 붙어 있을 때 비로소 능력의 사람이 되는 거예요. Aynı şekilde biz kiliseye bağlı kaldığımızda ancak yetkin 제가 insanlar 오늘 삼손 oluruz. 이야기를 했습니다. Ben bugün Şimşon hakkında bahsettim. 삼손 속에 하나님의 능력이 왔어요. Şimşon'un içerisine Tanrı'nın yetkinliği geldi.
이제 삼손이 나귀 특별을 잡았단 말입니다. Şimşon çene kemiğini eline aldı. 삼손의 손에 잡힌 이 나귀 특별은 능력의 나귀 특별잖아요. Şimşon'un elinde tuttuğu bu çene kemiği yetkinliğin kemiğiydi. 누가 잡았습니까? Kim tuttu? 이게 중요한 거예요. Önemli olan buydu. 내가 어떠냐 이게 중요한 게 아니고 Ben nasılım? Önemli olan bu değildi. 누가 잡았냐. Bunu kim tuttu? 나귀 특별을 제가 잡았으면 아무 능력이 없죠. Çene kemiğini ben tutmuş olsaydım hiçbir şey 나귀 yaşanmayacaktı. 특별 가지고 한 사람도 저는 이길 수가 없습니다. Çene kemiğiyle ben tek bir kişiyi bile yenemem. 근데 삼손이 나귀 특별 잡으니까 Ancak Şimşon çene kemiğini tutunca, 그 나귀 특별로 1,000명을 죽이더라는 거예요. yani bu çene kemiğiyle 1000 kişiyi öldürdü. 우리가 교회의 손에 잡히면 Biz kilisenin eline tutulursak 성령의 충만함을 받고 kutsal ruhun yönetiminde bulunuruz. 1,000명을 때려 죽이는 거죠. 1000 kişiyi yeneriz. 어느 날 예수님이 말씀을 전하셨습니다. Bir gün İsa Mesih Tanrı sözlerini paylaştı. 많은 사람들이 예수님 말씀을 들으러 왔어요. Birçok insanlar İsa Mesih'in sözlerini dinlemek üzere toplandı. 남자만 5,000명이니까요. Yani erkekler sadece 5000 kişiydi düşünün. 엄청난 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 있었습니다. Birçok insanlar İsa Mesih'in sözlerini dinlemekteydi. 예수님 말씀에 빠져 들어가면서 식사 때도 잊어버리고 말씀을 듣고 있었어요. İnsanlar öyle odaklanmışlardı ki yani yemek vaktini, yemek saatini unutacak kadar odaklanmışlardı. İsa Mesih öğrencilerine söyledi. 아, 이 사람들이 지금 배고프다. 먹을 걸 주라. Bu insanlar aç kaldı, onlara yiyecek verin. 제자들이 먹을 게 없는 거죠. Ama öğrencilerde de yemek yoktu. 예수님 먹을 게 없습니다. İsa Mesih, yiyeceğimiz yok 그때 ki. 어떤 소년이 물고기 2마리하고 보리떡 5개를 제자들에게 줬습니다. O sırada aralarından küçük bir çocuk 2 balık ve 5 arpa ekmeğini İsa Mesih'in öğrencilerine verdi. 예수님 우리에게 있는 것은 물고기 2마리하고 보리떡 5개뿐이 없습니다. Öğrenciler İsa Mesih'e dedi ki Rabbim elimizde sadece 2 balık ve 5 이거는 arpa ekmeği var. 한 사람 먹을 것뿐이 안 됩니다. Yani bu sadece tek bir kişinin yemesine, yiyeceğine 어떻게 yetecek. 5,000명을 먹일 수 있습니까? Biz bununla nasıl 5000 kişiyi doyurabiliriz? 말도 안 돼요. İmkansız. 제자들이 이야기했죠. Öğrenciler böyle söylemişti. 근데 예수님이 그 보리떡을 향해 축사하시고 Sonra İsa Mesih bu 5 arpa ekmeğinden bir tanesini eline aldı. 예수님이 그 보리떡을 딱 잡았어요. İsa Mesih bu arpa ekmeğini eline aldı. 똑같은 보리떡인데 Yani yine aynı arpa ekmeği. 예수님이 딱 잡으니까요. Ama İsa Mesih tuttu bunu. 이 보리떡이 기적의 보리떡이 되는 거예요. Bu arpa ekmeği mucizenin arpa ekmeği oldu. 아무리 뜯어도 계속 생기는 거죠. Yani kopardı ve kopardı. Sürekli kopardı. 보리떡이 정말 한 사람도 먹을 양이 안 되는데 Yani bu yiyecekler tek bir kişiye bile yetmeyecek kadar. 예수님의 손에 잡히니까 Ama İsa Mesih'in eline tutulunca 5,000명을 먹이고 12광주리가 남았다는 거예요. yani bu ekmeklerle bu balıklarla 5000 kişiyi doyurdu artı bile. 누구의 손에 잡혔습니까? Kimin eline tutuldu? 예수님 손에 잡혔죠. İsa Mesih'in eline tutulunca öyle oldu. 그럼 지금 이 시대 예수님이 어디 있습니까? Peki bu dönemde İsa Mesih nerede? 교회의 머리가 예수님이고 Kilisenin başı İsa Mesih'tir. 예수님의 몸이 교회입니다. İsa Mesih'in bedeni kilisedir. 그러면 교회의 손에 잡히는 거예요. Yani kilisenin eline tutulmanız lazım. 교회의 손에 딱 잡히면 Kilisenin eline tutulunca 이 사람은 능력의 사람이 되는 거예요. siz yetkin insanlar olacaksınız. 예, 하나님이 모든 능력을 교회에 주셨기 때문에 Tanrı bütün yetkinliğini kiliseye vermiştir. 모든 지혜를 교회에 주셨기 때문에 Bütün bilgeliğini kiliseye vermiştir. 하나님의 손에 잡힌 사람은 Yani Tanrı'nın eline tutulan insan, 교회의 손에 잡힌 사람은 kilisenin eline tutulan insan. 가장 능력 있는 사람이고 Bu dünyada en etkin olan insandır. 가장 지혜로운 사람이고 En bilge insandır. 모든 만물을 다스리는 권세를 가진 사람이 된다는 거예요. Her şey ayaklarının altına serebilecek yetkinliğe sahip bir insandır. 성경은 그 사실을 이야기하고 있습니다. Kutsal kitap bu gerçeği bizlere 우리가 söylemektedir. 무엇을 열심히 해야 되는 게 아니고 Bizim bir şeyleri çabalayarak yapmamamız 뭐 gerekiyor. 성령의 충만을 받으려고 뭐 산에 가가지고 주여 성령의 충만 주십시오 해가지고 오는 게 아니라는 거죠. Yani kutsal ruhun içimize dolması için bir dağa çıkıp da Tanrı bana kutsal ruh ver gibi şeyler 금식하고 yapmanız gerekmiyor. 기도한다고 뭐 성령의 충만이 오는 게 아니고 veya yani oruç
tutarak dua ettiniz diye kutsal ruh içinize 하나님의 gelmez. 교회를 믿고 Tanrı'nın kilisesine iman etmeniz lazım. 하나님의 종을 믿고 Tanrı'nın kuluna iman etmeniz lazım. 하나님의 교회에 잡힌 그 사람 Tanrı kilisesinin eline tutulmanız lazım. 그 사람이 성령의 충만함을 받은 사람이고 İşte bunu yapan insan kutsal 그 ruhun içine girdiği 사람이 insandır. 성령의 인도를 받는 사람이라는 거예요. Bu insan kutsal ruhun yönetiminde olan insandır. 지금 이 시대에는 하나님이 교회 안에 모든 걸 주셨습니다. Bu dönemde İsa Mesih kilise içerisine bilgelik verdi. 우리가 교회 안에 속해야 됩니다. Bizim kiliseye ait olmamız lazım. 교회는 Kilise 예수님을 통해서 거룩해 진 사람들이 모여 있는 곳이 교회입니다. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kutsal kılınmış insanların 그 toplantısı 거룩한 교회가 kilisedir. 하나가 됐을 때, Biz İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kutsal olarak 그 bir araya 교회에 geldiğimizde 잡혔을 때 ve bu kilisenin elinde tutulduğumuzda 우리가 성령의 인도를 받을 수 있다는 것. biz o zaman kutsal ruhun yönetiminde olabiliriz. 성경은 그 부분에 대해서 자세하게 이야기하고 있습니다. Kutsal kitap bu konu üzerinde detaylı bir şekilde anlatmaktadır. 여러분이 정말 교회 손에 잡혀서 Yani sizin kilise eline tutulmanızı istiyorum. 하나님의 성령의 인도를 받는 사람이 되기를 바랍니다. Tanrı'nın kutsal ruhu yönetiminde bulunmanızı umut ediyorum. 기도하겠습니다. Dua edelim. 하나님 아버지 감사합니다. Rabbim sana şükrediyorum. 하나님께서 우리를 구원하셨습니다. Rabbim sen bizi kurtardın. 예수님 피로 우리를 거룩하게 하셨고 İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bizi kutsal kıldın. 우리가 교회에 속하게 했습니다. Sen bizi kutsal kiliseye dahil ettin. 하나님이 교회에 모든 권세를 주셨고 Kiliseye sen bütün yetkinliğini verdin. 모든 능력을 주셨습니다. Sen bütün bilgeliğini verdin. 하나님 우리가 교회 안에서 성령의 인도를 받을 수 있도록 도와주시고 Kilise içerisinde kutsal ruhun yönetiminde bulunmamızı sağla. 이끌어 주시옵소서. Sen bizi bu şekilde yönlendir. 아직 특히 많은 사람들이 예수님을 알지 못합니다. Türkiye'de henüz İsa Mesih'i tanıyamamış insanlar var. 하나님께서 그들의 마음을 이끌어 주시고 Sen bu insanların yüreklerini yönlendir. 더 많은 사람들이 주의 복음을 들을 수 있도록 하나님 역사해 주십시오. Daha fazla insanların Tanrı'nın müjdesini dinlemesini sağla. 주님 앞에 감사를 드립니다. Rabbim sana şükrediyorum. 예수님의 이름으로 İsa 기도드렸습니다. Mesih'in adıyla dua ettim. 아멘. Amin. Amin. 네, 오늘 말씀 여기서 마치겠습니다. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim.